لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه بالخير كله، وصلي وسلم على نبيه محمد خاتم الأنبياء سيد جميع عباده وراضي عن آله وصحابته، واستغفر الله لكل المؤمنين وأرحم عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah dan mendapat perintah khusus dan langsung, yakni salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya salat bagi kita umat Islam. Saking pentingnya salat sehingga Nabi SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti ia telah merobohkan agama. Hal ini senada dengan sabda Nabi yang lainnya, yaitu salat merupakan pembeda antara yang Islam dan yang bukan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa hanya dalam salat saja seseorang hamba bisa dekat dengan Allah. Salat menghubungkan sang hamba dengan Allah dan mengisi jiwanya dengan cahaya-cahaya yang memancar dari dirinya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah bertemunya orang-orang beriman dengan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah salat adalah amal ibadah yang utama. Salat adalah amal ibadah yang paling pertama dihisab, ditimbang, dinilai pada hari penentuan nanti. Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu. Sesungguhnya yang pertama diperhitungkan pada seorang hamba di hari kiamat dari amal perbuatannya adalah salat. Jadi kalau salatnya baik, maka ibadah yang lain baik juga. Sebaliknya kalau salatnya rusak, maka ibadah yang lain ikut rusak juga. Nah, betapa pentingnya ibadah salat. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan ibadah salat itu harus yang benar, harus dengan ilmunya. Jangan asal mengerjakan ibadah salat. Kalau ibadah salat asal-asalan, tiada dengan ilmunya, maka akan mendapat laknat Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang lalai dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita harus benar-benar mempelajari tentang ibadah salat ini. Cari gurunya agar supaya ibadah salat kita tidak sia-sia, agar supaya ibadah salat kita tidak dicap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah salat itu secara hakikat bukanlah tentang sembah menyembah. Paham sembah menyembah itu adalah paham ibadah, kepercayaan terdahulu sebelum datangnya Islam. Kalau ada yang disembah, ada yang menyembah, maka masih belum esa, masih bersekutu karena ada dua. Kalau tidak esa, kalau masih bersekutu maka masih syirik khafiyul khafi, syirik yang sangat amat tersembunyi. Kalau dalam ibadah masih ada syiriknya, maka amal ibadah tidak akan diterima. Karena amal ibadah yang sampai kepada Allah hanyalah amal ibadah yang bersih, yang suci, yang terbebas dari dosa syirik. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kenyamanan di dalam mendirikan salat sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang durhaka. Amin. Amin 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 Allahumma amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza tama'antum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Barakallahu fiikum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وأنقل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله معين الصابرين بعزيز نصره وميسر الشاكرين بحميد شكره وموفق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما أقام وأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة إلى فناء ولا فطور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وبيئك ورسولك وملائكتك المقربين ولطاعتك أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم احفظ عليهم وديع ديانهم واخرجهم من ضيق السجود إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب الله خير لله من يسر وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا